On a fait la question 1. Calculer le nombre d'oxydations de soufre dans le composé. Dans A, c'est 0. Dans SO2, le X, c'est plus 4. Mais le SO3, le X quand même, c'est 6. Ou le H2SO4, c'est plus 6. Deuxième partie, c'est précisé en se basant sur le nombre d'oxydations. Si la combustion du soufre est une oxydation ou une réduction. Qui a une réponse? أستاذ هي كتبناها. D'accord. Yeah. Partie 3. Identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur dans la deuxième étape. استاذ فيك ترجع شوي على جواب الدو بس هلا بنرجع على بس لتعملوا التروى يلا. اوكي. Donc, identifier l'agent oxydant, l'agent réducteur dans la deuxième étape. Zen, tu as 2 minutes pour réfléchir. Donne-moi une réponse. Oui. Oui, Zen. Comment peut-on identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur dans la deuxième étape? Zen. ال... Oui. Quoi? Oui, j'écoute. Tu as une réponse ou non? L'oxygène, c'est l'agent réducteur. Mais comment tu peux savoir ça? Pourquoi tu as dit que l'oxygène, c'est l'agent oxydant ou l'agent réducteur dans l'étape 2? كيف عرفت يا أستاذ؟ Car Qui a une réponse? car celui qui donne On ne peut pas dire comme ça زين ما فيك تعطيني جواب بهذه الطريقة أستاذ لأنه في طريقة لحتى نعرف مين الأجون أوكسيدون من الأجون ريدكتور. Qui a une réponse? أستاذ بس أي بارتي. Partie 3.
Pas de réponse? أستاذ مش نحن طلعنا ال SO3 إنه مين عم يعمل أوكسيداسيون مين عم يعمل ريدكسيون. لا بعد ما جبنا. نحن عم نحكي عن دوزيام إتاب. بنطلع مين بيعمل أوكسيداسيون مين بيعمل ريدكسيون بعدين بنقول Bravo. إنه أيوة. Comment peut-on faire ça, ya Rena? Faizan Estez, Yazan, au début, il faut utiliser le nombre d'oxydation. On a SO2, c'est plus O2 donne SO3. Alors ici, le S, c'est plus 4. Et ici, le S, c'est plus 6. L'oxygène ici, c'est moins 2. Et c'est moins 2. Alors, le nombre d'oxydation de S augmente. Alors, c'est une oxydation. Pour l'oxygène, c'est 0, devient moins 2. Le nombre d'oxydation diminue. Alors, c'est une réduction. Qu'est-ce qu'il faut écrire maintenant? Alors, qui est l'agent oxydant? C'est celui qui a subi la réduction. Alors, O est l'agent oxydant car il subit la réduction. S est l'agent réducteur car il subit l'oxydation. Ça va? شباب صبايا ماشي الحال؟ Oui. Oui. Bien. Écrire la réponse. Ça va? Oui. Partie 4. Vous devrez faire la partie 4 et m'envoyer la réponse sur chat. يلا. ناطر بدي اشوف جواب الكل. جعفر. جعفر. زين. فرح. أستاذ. أستاذ. يلا بنشتغل البارتي 4. أوكي. وإذا حدا بشوف لنا جعفر وين مختفي.
أستاذ نعم. نحن SO3 لاقيين الصوف Oui. يعني بنحطها مش هيك إنه ما oui. بنرجع نعملها مرة نو تانية. نو ما نحن باول بارتي طلبنا تعملون كالكول عشان مش بكل بارتي تشتغلون على جنب. يا Alors, dire si la troisième étape est une réaction redox. أكيد أستاذ أنتم بتعرفوا شو المقصود ب une réaction redox et comment peut-on vérifier si une réaction est une réaction redox ou non? يلا مين صار جاهز عنده الريسبونس؟ ما راح حلوا لهيدا البارتي الا لانتم الاربعه تبعتوا لي ريسبونس. يلا راح اخذ الابل انتم عم بتحلوا استاذ. شباب صبايا في ريسبونس؟ رينا وين صرنا استاذ؟ فرح في يعرف شو بيكون اليوم؟
رينا شباب صبايا عم تسمعوني؟ الصوت عم بقطش كثير عندكم، ما بعرف إذا كمان الصوت من عندي عم بقطش عندكم. أستاذ عم أقول ما فيني أحكي نحن وعم نكتب. أوكي. بيروح كل شيء. بيروح كل شيء. أوكي. بس تكونوا عم تكتبوا شيء وبدكم تظهروا، اعملوا لهم سيلكت واعملوا لهم كوبي، بس ترجعوا بدكم فيكم تعملوا بيست. بتعرفوا كيف تعملوا كوبي؟ انه بتعملوا كنترول سي، اول شيء بتحددوهم بتعلموهم، ترجعوا بتعملوا كنترول سي استاذ، كنترول سي بتعملوا كوبي، وبس ترجعوا بتعملوا كنترول في بتعملوا بيست. يا طيب مين بيعطيني ريسبونس اورال؟ يلا ماشي الحال. أستاذ هلا أنا كنت كتبيت على ورقة عشان دغري انقلها. اوكي بقولها اوكي يلا بالاس او 3 النومبر دوكسيداسيون لحظة بس تبعون نكتب الايكواسيون استاذ، بس لحظة شوي. سي بارتي 4. يلا اوكي. L'équation c'est SO3 plus بلس H2O. donne oui فرح. Oui, بالاس او 3 النومبر دوكسيداسيون تبعون الاس بلس 6 تبعون الاو موان 2. Oui بالاتش 2 او تبعون الاتش بلس 1 والاو bravo موان 2. très bien. بالاتش 2 اس او 4 تبعون الاتش بلس 1 تبعون الاس بلس 6 وتبعون الاو موان 2. Alors تبعون الاس ما بتتغير والاش كمان نفس الشيء والاو، فهي منا ايكواسيون ريدوكس. donc le nombre d'oxydation ne change pas. Le nombre d'oxydation خلينا نكتب de as ne change pas. Le nombre d'oxydation de O ne change pas. Le nombre d'oxydation de H ne change pas. Donc, cette réaction n'est pas redox. واضح يا أستاذ؟ Oui.
Yalla, écrire la réponse pour faire l'exercice 2. زين ما فهمت شو كتبت استاذ بالضبط. انا ما فهمت شو اللي كتبته. مم. يعني عم تحط لي بلس 6 هيدي لمين؟ للاس. طب ما في الاو، ما هي اس او 3 استاذ. وبعدين هاي الطريقه ما فيك انه كيف انت حسبتهم انه عملت لي بلس 2 موان 2 صاروا 0 بلس 6 ايجال بلس 6. ما بنعمل هيك استاذ. نحن بنجيب النمبر دوكسيداسيون لكل اليمون، نرجع بنعمل كومباري للنمبر دوكسيداسيون لكل اليمون. Oui. Mais c'est bien, tu as essayé, d'accord. الافضل انك اشتغلتهم هلا يا استاذ بهالطريقه عشان تعرف اذا انه tu as réfléchi correctement ou non. Faire Oui. attention pour la prochaine fois. يلا بنخلص نقل واعطوني خبر استاذ. J'ai fini. Les autres. Oui. Ok. L'exercice 2, yalla, commencez à faire l'exercice 2. La cloche de l'église de Notre-Dame de Paris. Le bronze de la cloche de l'église de Notre-Dame de Paris est un alliage de cuivre de Notre-Dame. Est un alliage de cuivre Cu et d'étain SN. Une pièce de ce bronze est traitée avec une solution acide contenant des ions H+. Sachant que seul l'étain est attaqué par les ions H+, et se transforme en ion SN2+, en libérant le dégagement de l'hydrogène gazeux selon l'équation non équilibrée de la réaction. Cette réaction, ce n'est pas une réaction équilibrée. Alors la partie 1, équilibrer cette équation, bien en se basant sur le nombre d'oxydation, montrer que cette réaction est une réaction redox. Identifier l'oxydant et les réducteurs. آخر partie أنا بعمله أستاذ واللي متذكره كثير منيح. يلا هعطيكم وقت تشتغلوا أول 3 بارتي ناطر الريبونس.